Hari ini kita akan sama-sama mengingat mengenai reformasi, Bapak Ibu sekalian. Okay, this morning we will remember about Reformation. Reformasi gereja itu terjadi dalam abad yang ke-16, The Reformation of the church happened in the 16th century. tepatnya pada tanggal 31 Oktober tahun 1517. To be exact, on the 31st of October 1517. Ya, jadi hari besok saudara tahu semua bahwa itu adalah hari Halloween secara culture di sini, gitu ya. So you all know that tomorrow will be the Halloween day, as the worldly culture celebrates. Akan tetapi kita sebagai orang Kristen kita harus mengerti apa itu makna 31 Oktober di dalam kehidupan kita dan bagaimana itu impact-nya di dalam dunia. However, as Christians, we must know the meaning of the 31st of October and how it has impacts the whole world. Mari kita sama-sama membuka satu bagian dari firman Tuhan dari Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai 17. Let us turn our Bible to Romans 1 from verse 1 to 17. No, Romans chapter 1 verse 16 to 17. Sorry, Romans chapter 1 verse 16 to 17. Romans chapter 1 verse 16 to 17. Romans chapter 1 verse 16 to 17. Kalau sudah dapat saya akan bacakan untuk kita sekalian. If you have already found these verses, I'll read up these verses for all of us. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, the Jew first and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Let us bow our heads and enter into prayer. Bapa di dalam sorga, kami sudah membaca sebagian daripada firman Tuhan. Our Father in heaven, we have read a portion of the scripture. Dan ketika kami akan merenungkannya, kami mohon Tuhan yang membuka mata kami. And when we are meditating on it, we are asking that you would open our spiritual eyes, Supaya kami boleh melihat akan kemuliaan Tuhan. that we might see the glory of God, Supaya kami boleh melihat akan keagungan dari salib Kristus. that we might see the greatness of the cross of Christ, Dan supaya kami boleh melihat keindahan Injil Tuhan lebih jelas. that we might see the beauty of the gospel of Christ more clearly. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Listen to our prayers, O God. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Only in the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Saudara, pada waktu kita berbicara tentang yang namanya keselamatan, maka kita akan menyadari bahwa boleh dikatakan semua Abrahamic religions itu mengakui adanya peran anugerah untuk keselamatan. Brothers and sisters, when we talk about salvation, we will realize that all Abrahamic religions actually have the idea of grace to some degree. Jadi yang saya maksud dengan Abrahamic religions itu Judaism, Christianity, dan juga Islam. What I mean by Abrahamic religions are Judaism and also Christianity and Islam. Kalau saudara tanya rekan-rekan saudara ya, yang mungkin mereka Jewish atau mungkin juga mereka Muslim atau dari tradisi gereja yang lain, mereka akan dengan senang hati mengakui bahwa ya, yang namanya keselamatan itu pasti anugerah. If you ask your friends who are probably Jewish or Muslims, they will also say, "Oh yes, what is called as salvation is of course is grace." Akan tetapi perbedaan itu akan mulai muncul ketika kita kemudian bertanya mengenai seberapa besar anugerah yang kemudian Tuhan berikan supaya orang itu diselamatkan. But the difference will start to show when we ask that how much of grace should be given until that salvation will come as a result. Di dalam hari reformasi ini kita akan sama-sama merenungkan dan juga memikirkan keunikan konsep anugerah Tuhan di dalam keselamatan, khususnya di dalam iman Kristen. In this Reformation commemoration, we would like to meditate upon this uniqueness of the salvation of God, especially in the Lord. Nah, untuk kita mengerti apa keunikan dari konsep konsep anugerah di dalam keselamatan menurut Christian worldview, kita harus melihatnya melalui satu doktrin yang lain, yaitu doktrin yang disebut sebagai pembenaran karena iman saja.
When we are meditating about the salvation of grace in the Christian doctrine, that we need to think about the salvation or justification by faith alone. So if you want to know what's so unique about Christian concept of grace in terms of salvation, then you have to explore and you have to unpack the doctrines of justifications by faith alone. Waktu Anda mau memikirkan tentang akan keselamatan karena anugerah, maka tidak dapat dihindari bahwa kita harus memikirkan bahwa tentang pembenaran yang hanya melalui iman saja. Jadi put differently ya saudara, yang namanya the justifications by faith alone, itu will help to clear our view about what we mean by the saving grace of God. Jadi kalau kita mau katakan dengan cara lain bahwa pembenaran karena iman saja, maka ini akan melibatkan apa yang dinamakan dengan pembenaran hanya melalui iman saja. Jadi yang namanya pembenaran karena iman itu akan membersihkan view kita mengenai apa itu anugerah Tuhan. So what is called justification by faith alone, this will clear up our view about the salvation by grace. Nah, sebelum saya mulai poin-poin khotbah saya harus jelaskan dulu apa itu yang disebut sebagai justifications by faith alone. Apa itu yang disebut sebagai the word justification, apa artinya? So before I continue with my sermon, so I must clarify what it means by the justification by faith alone. Jadi yang disebut sebagai justification ini merupakan satu istilah hukum, saudara. It's a legal and forensic term. Ya, So jadi apa yang kita namakan pembenaran, ini adalah suatu istilah hukum, yaitu pembenaran hanya karena iman saja. Jadi kalau saudara misalnya karena satu masalah saudara harus menghadap kepada pengadilan, So if you have a problem and you have to go to the court, to trial, dan hakim di pengadilan dia harus menimbang akan kasus saudara, and the judge in the court has to weigh your case, maka kemungkinan cuma dua yang bisa dihasilkan dari keputusan hakim. so there are only two possibilities that would come as the judge decision. Entah saudara itu guilty atau saudara akan dinyatakan sebagai not guilty. Whether you will be declared guilty or not guilty. Kalau saudara dinyatakan saudara guilty, maka saudara akan mengalami penghukuman sesuai dengan standar hukum yang berlaku. And if you are declared guilty, then you will be punished according to the legal standards that applies. Tapi kalau saudara dinyatakan sebagai not guilty di dalam kasus hukum yang saudara hadapi, maka itu berarti saudara menerima status justified. Not guilty itu berarti justified. But if you get the decision of not guilty, that means that you have obtained the position of being justified. You are not guilty. Jadi kalau saudara dinyatakan oleh hakim ya, you are justified, you are not guilty, berarti itu saudara sudah fulfill every demands of the law. Saudara sudah memenuhi setiap tuntutan hukum yang berlaku. Yeah, so if you declare not guilty by the judge, that means you have been justified. That means that you have fulfilled all the requirements of the law. Nah, doktrin dari justifications by faith alone itu mengatakan bahwa di hadapan tahta penghakiman Tuhan, maka kita sudah dinyatakan sebagai justified. Kita not guilty. In the doctrine of the justification by faith alone, that means that before the judge, we have been declared justified, not guilty. Kita dinyatakan secara hukum oleh Allah sebagai justified bukan karena kita sendiri sudah perfect di dalam hidup kita, tetapi karena Kristus sudah mati untuk kita. We have been declared justified in the law of God. It's not because of our own ability of good deeds, but it's because Christ has died for us. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka semua dosa kita itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. When we put our trust in Jesus Christ, all of our sins have been borne by Jesus Christ. Dan semua perfect life dari Tuhan Yesus itu di-considered sebagai milik kita. And the righteous living of Jesus Christ has been considered or has been imputed upon us.
Sehingga kita di hadapan hukum Tuhan kita dinyatakan sebagai yes, you are justified because of the righteousness of Christ. So that before the throne of God, we have been considered to have been justified because of what Christ has done. Dan ini semua saudara, itu kita terima melalui apa? Melalui iman saja. And all of this we receive by what? By faith alone. Ya, jadi yang disebut sebagai justification by faith alone, itu adalah berarti saya dinyatakan benar secara hukum oleh pengadilan Tuhan. So what is called justification by faith alone is that we have been declared righteous or not guilty before the judgment or the court of God. Saya dinyatakan perfect by God's trial. I've been declared perfect before God's trial. Bukan karena my own godliness, tapi karena Christ's perfect life has been imputed on my life. Bukan karena kesalehan saya sendiri, tetapi karena kesalehan Kristus setelah dilimpahkan, diberikan kepada saya. Dan itu saya terima melalui iman. And this I receive by faith. Itu kira-kira yang disebut sebagai the justifications by faith alone. So this is what's called justification by faith alone. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat ya konsep mengenai justifications by faith alone, keunikannya di dalam tiga groups, tiga subtitle. Today we'll talk about this justification by faith alone in these three aspects. Jadi yang pertama kita akan bicara tentang penerima dari justifications by faith alone. Firstly, we will talk about the receiver in the justification by faith alone. Lalu kemudian yang kedua kita akan bicara mengenai jangkauan dari justification by faith alone. And secondly, we'll talk about the reach of this justification by faith alone. Lalu yang ketiga, yang terakhir kita akan bicara mengenai purpose ya, mengenai tujuan dari justification by faith alone. And the third or last, we'll talk about the purpose of the justification by faith alone. Nah, oke, kita akan mulai poin yang pertama ya. Siapa penerima dari justifications by faith alone? Okay, we'll talk about the first point. Who is the receiver of this justification by faith alone? Jawabannya adalah yang menerima justification by faith alone itu adalah orang yang tidak layak untuk menerima, bukan orang yang layak. The answer is that the receiver of this justification by faith alone is the undeserving and not the deserving. Nah, saudara, kalau saudara melihat ya di dalam situasi medieval Catholicism, Catholicism abad pertengahan, Brothers and sisters, if you look at the medieval Catholicism in the mid-century, maka mereka sama sekali tidak percaya bahwa ada orang yang masih hidup di sini itu bisa punya satu kepastian bahwa ketika nanti dia ada di dalam pengadilan Tuhan, orang ini akan dinyatakan sebagai orang yang benar. they never believe that there would be a person who's still living on this earth, then when he gets up to heaven later on, he would be definitely be declared righteous. Karena apa? Karena memang dia belum mati, dia belum ketemu dengan pengadilan Tuhan. Why? Because he has not died yet. He has not gone before God's trial. Jadi kalau saudara melihat di dalam dokumen dari Katolik abad pertengahan, itu ada dokumen yang ada di dalam Konsili Trent, Council of Trent. So if you look at the documents of this medieval Catholicism in the mid-century, that you will find this document is in the Council of Trent. Dan di dalam dokumen itu dikatakan bahwa tidak ada orang yang masih hidup di dalam dunia ini yang dia bisa berkata bahwa dirinya pasti sudah diselamatkan. So in that Council of Trent, you'll find that there would be no one who's still living on this earth who could say confidently that he would definitely be saved by God. Jadi dengan kata lain ya saudara, yang namanya keselamatan di dalam medieval Catholicism itu memang mudah-mudahan saya diselamatkan. So the salvation in that medieval time, it was just may I, hopefully, that may I be saved. Nah, di dalam Katolik medieval mereka bukannya menolak tentang anugerah Tuhan, mereka percaya Tuhan itu memberikan anugerah di dalam wilayah keselamatan ini. So in the medieval Catholicism, it's not that they did not believe the grace of God. They believe in the grace of God, that grace
was given in this salvation. Tetapi yang namanya the grace of God itu diberikan sebagai satu hal yang memampukan kita untuk kita boleh hidup suci untuk memenuhi standar hukum Tuhan. But the grace, what it means by grace here is the ability of the strength that God gives to us so that we might be able to fulfill the requirements or the standards of God. Dan yang namanya anugerah Tuhan itu diberikan melalui sakramen demi sakramen. So this grace of God is given through sacrament after sacrament. Jadi semakin sering saya menerima sakramen, maka saya semakin sering menerima anugerah Tuhan yang menolong dan menguatkan saya untuk taat penuh kepada Tuhan. So the more frequent that I receive this sacrament, the more power that I have in order to fulfill the standard of God. Jadi saya menerima anugerah Tuhan lewat sakramen dan saya mesti work out that grace supaya hidup saya betul-betul bisa mencapai akan standar Tuhan. So I received this grace through the sacraments, but I have to work out this grace so that I could achieve the standards of God. Jadi kecuali orang itu merupakan betul-betul saint, maka he has no hope lah. So unless that person is truly a saint, he would have no hope. Dia tidak akan punya pengharapan untuk dia tahu bahwa memang dia itu betul-betul dibenarkan oleh Tuhan. He would definitely have no hope to know that he has been justified by God. Jadi yang namanya justification, saudara, di dalam konsep Catholic medieval, itu tidak bisa diberikan hanya kepada semua orang. So this concept of justification in this medieval era could not be given to just anybody. Itu hanya di-reserve untuk orang-orang tertentu saja, para elit yang mereka sudah mencapai itu ya, sainthood begitu. So this is kind of like reserved to the elite group, those that have achieved this sainthood stage. Yang namanya justification itu hanya diberikan kepada yang deserving. So Hanya kepada mereka yang layak untuk menerimanya. this justification was only given to the deserving. Itulah kenapa, saudara, di dalam medieval Catholicism ya, maka orang itu tidak ada yang namanya kepastian akan keselamatan. Therefore, in this medieval time, no one could have the guarantee of salvation. Karena semua orang hari itu berpikir bahwa mereka itu harus berdiri di hadapan standar Tuhan yang mereka tahu mereka tidak bisa capai. Because at that time, they knew that they had to stand before God's trial, and then they have to meet this requirement of God's standard, which they knew they could not achieve. Makanya kayak bayang-bayang kematian dan penghukuman itu ada di dalam ini ya, di dalam hati setiap orang. Therefore, the shadows of punishment, the shadows of death were always in the heart of every person. Itulah kenapa waktu misalnya Luther tahun 1505 dia hampir tersambar petir di satu hutan. That is why when Luther in 1505 he was almost stricken by lightning in a forest. Maka Luther langsung berdoa minta dia supaya diselamatkan dari situasi thunderstorm tersebut. So Luther quickly prayed that he would be saved from this thunderstorm, this lightning strike. Dan menarik sekali waktu Luther berdoa ya, dia mengatakan dia menyerahkan doanya kepada siapa? Kepada Saint Anne. So it was interesting. So when Luther prayed, then he prayed to Saint Anne. Saint Anne, help me please and I will be a monk, kata Luther. Saint Anne, tolonglah saya dan saya akan menjadi biarawan, kata Luther. Kenapa Luther berdoa kepada Saint Anne dan bukan kepada Tuhan? Karena dia tahu dia tidak mungkin bisa mencapai atau berbicara kepada Tuhan yang demikian tinggi standarnya. Why did Luther pray to Saint Anne and not to God? Because Luther knew that he could not talk to God directly, who is so high above. Dan dia perlu mediator supaya doanya itu bisa diterima oleh Tuhan. Makanya dia bicara kepada Saint Anne. And Luther needed a mediator. That is why he talked to Saint Anne. Because he knew that God is too holy and too high above there. Karena dia sadar bahwa Tuhan begitu terlalu suci dan terlalu tinggi di atas dia. Ayat yang tadi kita baca, saudara, dari Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai 17.
So the verses that we have just read, Romans 1:16 to 17. Ini merupakan satu ayat yang ketika pertama kali Luther baca, ini merupakan satu ayat yang membuat dia sebetulnya sangat-sangat ketakutan. These are the verses when Luther read it, it made him scared. Terutama ayat yang ke-17 ya. Waktu Luther membaca ayat ini, Especially the verse 17, when Luther read this verse, for in it the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Ya. Jadi righteousness of God itu dinyatakan kepada kita melalui Injil. so the righteousness of God was revealed to us through the gospel. Nah, waktu Luther pertama mengerti ayat ini, dia berpikir bahwa the righteousness of God yang di-revealed melalui Injil, ini merupakan righteousness di dalam arti, this is the whole standard of Christian living that you should achieve. So when Luther first read it, he thought that this righteousness of God was the righteousness that was revealed to him, so that he must obtain this righteousness of God by his works. Ya, jadi Luther melihat yang namanya kebenaran Allah yang dinyatakan ini loh, ini adalah satu standar di mana Luther harus belajar untuk mencapainya. So what's called this righteousness of God is the righteousness for which Luther must strive for to achieve. Tapi uniknya ya saudara, pada waktu Luther hari itu ada di dalam biara dan dia menjalani banyak sekali praktek-praktek kesalehan. But what was interesting was that Luther at the time was in the monastery and he practices all these works of holiness. Luther mengatakan demikian, I could not believe that God was satisfied by my work of godliness. Aku tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa dipuaskan oleh tindakan-tindakanku yang saleh. Ya, bahkan Luther mengatakan kalimat lebih lanjut. I did not love, yes, I hated the righteous God who punishes sinners. Ya, aku tidak mengasihi Tuhan, tapi aku membenci Tuhan yang sedemikian righteous yang karenanya dia harus menghukum orang berdosa. Itu dikatakan ketika dia ada di dalam monastery. Luther said this when he was in the monastery. Dia tahu dia tidak bisa achieve God's standard, God's righteousness. He knew that he could not achieve God's standards of righteousness. Tetapi di beberapa tahun kemudian ya, tahun 1519, But a few years later, in 1519, pada waktu Luther membaca ayat itu lagi, Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. when Luther read this passage again, Romans 1, verse 17, Maka Luther menyadari satu hal bahwa yang namanya righteousness yang dinyatakan oleh Injil, ini bukan merupakan righteousness yang digunakan Allah sebagai standar untuk menghukum orang. so Luther realized that this righteousness of God, which was talked about in this verse, was not the righteousness that God would use to judge people by. Tapi merupakan satu righteousness milik Kristus yang diberikan kepada orang yang mau percaya. But rather the righteousness of Christ, which would be imputed or given upon those who would believe. Mari kita lihat satu ayat yang berikutnya. Roma pasal yang ketiga, ayat ke-21 sampai 24. Let us take a look at the next verse, Romans 3, verse 21 to 24. Romans chapter 3, verse 21 to 24. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 24. I'll read these verses to you. Saya akan bacakan ayat-ayat ini kepada saudara-saudari sekalian. But now, the righteousness of God has been manifested apart from the law. Although the law and the prophets bear witness to it. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinctions. For all have sinned and fall short of the glory of God and are justified by his grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Jadi pada waktu kita melihat Luther dari mana dia tahu dia benar bahwa righteousness yang dinyatakan oleh Tuhan ini bukan righteousness yang menghukum, tapi righteousness yang menyelamatkan, maka jawabannya adalah di dalam konteks. So when we ask, how do we know that this righteousness that Luther has been convinced of, that it is not the righteousness through the works, through his works, but the righteousness that have been imputed or given to him
by the righteousness of Christ? So the answer is according to the context of the Bible. Jadi kalau saudara ingin tahu ya, itu betul tidak Luther memahami Roma pasal pertama ayat ke-17? Saudara bisa cek konteksnya dalam Roma pasal yang ketiga misalnya. So if you would like to know whether the Luther's understanding was correct, so you could compare this Romans 1:17 and then Romans 3:21 to 24. Dan pada waktu Luther menyadari ini adalah righteousness yang bukan diberikan untuk mengukur hidup saya, tapi righteousness yang diberikan untuk menyelamatkan saya, maka Luther mengatakan satu kalimat ini. So when Luther realized that this righteousness of God is not the righteousness by which his holiness is measured, but rather the righteousness of Christ which has been imputed on him or given to him. Dan Luther said this sentence. Here I felt that I was altogether born again and has entered paradise itself through open gates. Di sini aku sekali lagi seperti merasa aku dilahirkan kembali dan masuk ke dalam surga melalui pintu gerbang yang terbuka, kata Luther. Setelah apa? Setelah dia tahu bahwa yang namanya righteousness itu adalah righteousness milik Kristus yang diberikan. So Luther said that sentence after Luther realized that this righteousness of God was the righteousness of Christ which was imputed or given to him. Dan ini merupakan pemberian ini ya saudara, justification ini. And this is the gift of this justification. Kita dinyatakan righteous, kita dinyatakan benar, kita dinyatakan not guilty. Itu kita terima ketika kita tidak layak untuk menerimanya. So we are declared righteous, we are declared justified. It is this justification which we receive when we are undeserving to receive this. Righteousness sama justification itu synonymous by the way. Yeah, righteousness and justification, they are synonymous by the way. Jadi saudara bisa membayangkan hari itu, ketika let's say otoritas medieval Catholic ya, mereka melihat ada begitu banyak peasants, ada begitu banyak petani yang bukan saints, dan mereka percaya bahwa mereka sudah justified, mereka sudah righteous di hadapan tribunal Allah. Itu merupakan satu skandal pada zaman itu. So you could imagine in this medieval Roman Catholicism, then all the peasants, all the just regular person, common person, could be declared justified or righteous before the throne of God. Then this was something that was like great scandalous, at the time. Who do you think you are sampai engkau bisa mengatakan bahwa I am justified and I'm righteous before God's law? Because who do you think you are that you could be declared righteous or justified before the court of God? Jadi kalau saudara hari ini ya, saudara melihat akan semua Abrahamic religions, mereka mengakui ada yang namanya anugerah, saudara. So today, if you look at all these Abrahamic religion, they all acknowledge what is called grace. Tapi melalui justifications by faith alone, kita mengerti bahwa anugerah di dalam kekristenan itu diberikan kepada mereka yang tidak layak. But through the justification by faith alone, that we know that this grace is given to the undeserving. Kepada yang ungodly, bukan kepada yang godly. Justification by faith alone itu diberikan. So this justification by faith alone is given to the ungodly, not to the godly. Okay. Itu yang pertama. Jadi siapa penerimanya? Yang menerima adalah orang yang ungodly, bukan yang the godly. So that is the first thing. The receiver is the ungodly and not the godly. Yang menerima adalah orang yang tidak layak dan bukan orang yang memang layak. The receiver is the undeserving and not the deserving. Lalu kemudian yang kedua, selain penerimanya, kita akan melihat jangkauan daripada justifications by faith. Now secondly, after this receiver, then we will look at this the reach of this justification by faith. Nah, saudara, again ya, semua agama Abrahamic religions itu percaya ada anugerah yang diberikan di awal. So all religion, especially these Abrahamic religions, they all believe there is this grace that is given at the start. Ya, mau lewat yang namanya sakramen, mau lewat yang namanya hidayah, whatever, itu ada grace yang diberikan. Whether through sacraments or through by Islam, what's called hidayah, there is this initial grace that is given. Nah, tetapi di dalam doktrin justifications by faith, kita tahu bahwa yang namanya anugerah itu bukan hanya diberikan di awal, tetapi juga diberikan sampai ke final. But in the justification by faith,
this grace is given not at the start or at the initial, but also is given at the end, at the final. Jadi bukan hanya sekedar initial grace, but this is also final grace. Jadi bukan hanya anugerah awal, tetapi juga anugerah akhir. Anugerah yang final, anugerah yang terakhir. Anugerah yang final atau anugerah yang terakhir. So it's a final grace. Maksudnya apa, saudara? Saudara, kalau di dalam ini ya, di dalam again kayak Judaism dan juga medieval Catholicism, mereka percaya bahwa status kita nanti dibenarkan atau tidak itu harus tunggu ketika pengadilan terakhir datang. So in this medieval Catholicism, then they believe that this grace would be given at the final judgment day. Tetapi mereka hari ini menerima initial grace. But today they receive initial grace. Nah, reformasi setelah mereka melihat terutama surat-surat Paulus, mereka mengatakan bahwa yang namanya grace itu diberikan dari initial sampai kemudian final. The whole life itu sudah ada di dalam anugerah. But through Reformation, then this grace is given since the beginning at the initial as well as at the final throughout. Jadi ketika mereka melihat surat-surat Paulus, ya, mereka menyadari bahwa di dalam salib Kristus, maka pengadilan terakhir di akhir zaman itu seperti dimajukan. So when they look at these letters of Paul, so this final judgment, it is as if it was brought forward earlier. So the final judgment, the final eschatological judgment when God will judge everyone has been brought forward in the cross of Christ. So the penghakiman terakhir yang akan dilakukan, maka sudah dibawa ke depan, dimajukan di dalam salib Kristus. Sehingga pada waktu orang melihat salib Kristus, mereka di sana bisa mengetahui, this is the judgment of God. So when people look at the cross of Christ, they would realize this is the final judgment of God, the cross of Christ. Orang yang menolak Kristus itu akan dihukum dan orang yang percaya kepada Kristus itu akan kemudian diselamatkan. People who reject Christ would be punished and people who receive Christ would be saved. Dan orang yang percaya kepada Kristus, maka dia tidak harus tunggu sampai pengadilan terakhir karena dia tahu bahwa Kristus sudah mati untuk dia dan dia hari itu percaya dia sudah diselamatkan untuk selama-lamanya. And people who believe in Christ could have the confidence that they do not need to wait until the final judgment because when they believe in Christ, then they know that Christ has died for them, for their sins, and they would be definitely saved. Ya, dari mana kita tahu ini benar? How do we know that this is true? Dari mana kita tahu yang namanya justification itu memang mencapai sampai the final judgment? How do we know that this justification by faith has the reach all the way to the final? Mari kita sama-sama melihat Roma pasal yang ke-8 ayat ke-29 sampai 30. Romans chapter 8 verse 29 to 30. Romans chapter 8 verse 29 to 30. Roma pasal yang ke-8 ayat ke-29 sampai 30 saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Romans 8, 28 to 30, I'll read out for you all. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn among many brothers. And those whom he predestined, he also called. And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified. Yeah. You want to read that in Indonesia? Oh, I don't. Okay. Oke. Ya. Jadi kalau saudara melihat Roma pasal yang ke-8 ayat ke-29 sampai ayat yang ke-30, maka di sana saudara akan melihat yang namanya the golden chains of salvation. So when you look at this Romans 8, 28 to 30, you could see this golden chain of salvation. Ya. Jadi Allah foreknew, ya. Allah mengenal siapa yang kemudian dia akan selamatkan. So God foreknew whom he would save. Lalu Allah kemudian mempredestinasikan siapa yang akan dia selamatkan. And then God predestined whom he would save. Lalu dia memanggil orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. And then God called these people
to believe in Jesus Christ. Lalu akhirnya dia membenarkan ya, dia justify orang tersebut yang percaya kepada Kristus. And finally, God justified these people who believe in Jesus Christ. Dan orang yang mengalami justification dari Tuhan itu akan dipermuliakan, akan di-glorified. And the people who receive the justification by faith in Jesus Christ would be glorified. So ini merupakan satu golden chain of salvation. Sekali orang ada di dalam salah satu chain, maka dia akan mendapatkan semuanya. So this is the golden chain of salvation. Once a person is at any point in the golden chain of salvation, he will receive the whole grace. Itulah kenapa ketika reformasi ya, mereka kembali kepada kitab suci, mereka menemukan bahwa anugerah keselamatan itu bukan hanya diberikan initial saja, tapi betul-betul final. Saudara. So in the Reformation, they found again that what's called salvation is not only given at the beginning, but also at the final, throughout. Satu kali kelak orang yang mengalami justification, mereka pasti akan dipermuliakan. One day, the people who experience justification would also be glorified. Tapi kita mungkin akan kemudian berpikir ya, di dalam ayat yang ke-29 itu ada satu kata yang sangat penting sekali, yaitu foreknew. But on the verse 29, there was one important word, foreknew. Jadi sebelum Allah mempredestinasikan, maka dia tahu terlebih dahulu, kalau terjemahan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris actually. So before God would save the people, God foreknew. So what do you mean by foreknew? Apa maksudnya dengan foreknew? Apa Mengetahui maksudnya dengan sebelumnya? ya kata ini ya foreknew? Kalau di dalam terjemahan bebas, di dalam pengertian kita, itu simply means ya tahu lebih dulu. So what does it mean by foreknew? So in the free translation, in our understanding, is like knowing in advance. Tapi knowing in advance of what? Itu pertanyaannya. But the question is, knowing in advance of what? Apakah Allah tahu sesuatu lebih dulu tentang orang yang akan dia selamatkan, baru setelah itu dia mempredestinasikan? Does it mean that God foreknew whom these people that He would save, and then after foreknowing who these people are, then God would determine to save them? Apakah Allah tahu terlebih dahulu seberapa saleh orang itu, maka Allah memutuskan untuk menyelamatkan orang itu? Does it mean that God foreknew beforehand how godly and pious these people would be later on, so that God has decided to save them? Kalau Allah tahu lebih dahulu bahwa orang itu akan hidup lebih saleh dari orang yang lain, baru Allah memutuskan untuk menyelamatkan orang itu, apakah bisa kita mengatakan keselamatan itu memang karena anugerah? If that meant that God know beforehand that these people would be more godly, more pious than other people, and then God has decided then to save them, then can we say that the salvation comes by grace alone? So again, the key is always in the context, saudara. So once again, Kuncinya itu ada di dalam konteks. Ya, the key is in the context. Apa yang dimaksud dengan kata foreknew? so the key is in the context. What does this word foreknew mean? Nah, kita akan melihat kata ini di dalam dua bagian ya, dari Old Testament dan juga dari another part of the book of Romans. So we'll take a look at the meaning of this word from two parts, from the Old Testament as well as from the book of Romans. Nah, foreknew. Saya mau coba kita lihat sama-sama satu ayat dari Genesis chapter 4 verse 1 ya. Kejadian pasal yang keempat ayat yang pertama. So let us take a look at Genesis chapter 4 verse 1. Ya, saya bacakan untuk saudara sekalian. I'll read it out for you. Now Adam knew Eve his wife. Okay, Adam knew Eve his wife, and surprisingly she conceived and bore Cain. Adam mengenal istrinya dan dia hamil lalu melahirkan Kain. Ya. So that's Genesis chapter 4 verse 1. Gitu. Kalau saudara melihat hal seperti ini ya, bagaimana satu kata itu dipakai dalam perjanjian lama, maka saudara bisa mengerti makna yang mau disampaikan secara lebih tepat. So when you could see the meaning of this word foreknew in the Old Testament, we could then have a better understanding of what this foreknew mean in the book of Romans. Jadi ketika dikatakan Adam knew Eve, itu pasti bukan cuma sekedar intellectual knowledge. So when we look at this verse, then this foreknew definitely does not mean it's just an intellectual knowledge. Kalau nggak salah, kalau saudara punya Alkitab NIV, maka NIV mengatakan Adam
made love with Eve, and then Eve conceived. So if you have an NIV version, this new would be translated as make love. Adam made love with his wife Eve. Jadi di dalam Old Testament ya, kata new itu bukan cuma sekedar what you are processing in your intellectual sphere, bukan hanya apa yang kita pikirkan di dalam benak kita, tapi it's more like loving relationship, saudara. So this for new in the Old Testament is not just this understanding in the head, in the intellect, but it is more of an intimate relationship. Ya. Again, satu ayat yang lain kita akan coba lihat di dalam Genesis chapter 18 verse 19. We'll take a look at another verse in Genesis 18 verse 19. Ayat yang saya coba maksud itu adalah satu ayat yang mengatakan bagaimana Allah itu sudah mengenal Abraham. So the verses that I was trying to show actually was that it would say that how God had already foreknown Abraham. Jadi saya bacakan Genesis 18 verse 19. I was reading Genesis 18 verse 19. For I have chosen him that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord, and so on and so forth. Ya. Jadi itu dikatakan bahwa Allah itu sudah memilih Abraham. Tapi kata Allah memilih Abraham di dalam Genesis 18 verse 19 itu menggunakan kata yang sama di dalam bahasa Ibrani, yaitu Allah itu sudah mengenal, sudah mengetahui Abraham. Tapi diterjemahkan sebagai Allah memilih Abraham. So God, in this verse, God had chosen Abraham. But the original word, the original Hebrew word is actually God have known Abraham. It was translated to be God has chosen Abraham. Okay. Again, another verse di dalam Jeremia pasal yang pertama. So another verse in Jeremiah chapter 1. Verse 5. Verse 5. Yeah. Before I formed you in the womb, I knew you. Right? Again, before I formed you in the womb, Jeremiah, I knew you. Sebelum aku ketika aku membentukmu di dalam rahim, aku sudah mengetahuimu. Terjemahan secara literal. So literally, it translated it. Before I formed you, I already knew you. Nah, ini new just like intellectual activity atau new yang seperti apa? So what is this new? Is this just a mere intellectual activity, or what kind of new is it? Tapi kalau saudara lihat kalimat berikutnya dalam Jeremiah chapter 1, maka Jeremiah mengatakan, before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nations. Sebelum engkau dilahirkan, aku sudah mengkuduskan engkau dan aku sudah menetapkan engkau menjadi nabi untuk bangsa-bangsa. Jadi yang nama... So if you look at the next sentence, it says that before you were born, I consecrated you and appointed you a prophet to the nations. Jadi yang namanya mengetahui Yeremia sebelum dia dilahirkan, itu sinonimus dengan Tuhan mengkuduskan dan Tuhan mengirim menuju Yeremia sebagai nabi. So what is called this foreknew before Jeremiah was born, that it was synonym or similar to God consecrated him and appointed him to be a prophet to the nations. My point is simple, sir. When you see the word new, this is not just an intellectual activity. Waktu saudara mengerti kata mengetahui, itu bukan hanya sekedar aktivitas intelektual, tapi itu merupakan satu relasi yang penuh dengan cinta kasih dan relasi yang eksklusif. So again, when you see my point is that when you see the word foreknew or new, then this is not a mere intellectual activity, but this could mean other things. This consecration set someone apart for something. Terakhir ya, saya akan coba lihat lagi, kita kembali ke kitab Roma, bagian yang lain. Roma pasal yang ke-11. So finally, we'll take a look at Romans chapter 11. Romans chapter 11, verse 2 until verse 6. Verse 2 to 6. God has not rejected his people whom he foreknew. This is the second appearance of the word foreknew. God has not rejected his people whom he foreknew. Do you not know what the scripture says of Elijah, how he appeals to God against Israel? Lord, they have killed your prophets, they have demolished your altars, and I alone am left, and they seek my life. But what is God's reply to him? I have kept for myself 7,000 men who have not bowed to the knee to Baal.
so too at the present time there is a remnant chosen by grace. But, the word but is always important in the scripture. But, if it's by grace, it is no longer on the basis of works, otherwise grace would no longer be grace. Jadi Paulus mengatakan bahwa Allah di dalam perjanjian lama, dia sudah mengenal itu 7.000 orang yang tidak akan berlutut kepada Baal. Allah itu tidak akan menolak orang yang dia sudah kenal. So in this passage, it is said that God foreknew these people who will not bow their knees to Baal. So, Tapi foreknew itu apakah to know in advance or what? tetapi apakah foreknew ini berarti mengetahui sebelumnya atau apa? Apakah Allah tahu orang yang akan dia selamatkan itu lebih saleh atau bagaimana? Does it mean that God foreknow beforehand that these people whom God would save were more godly than others? Tapi kalau saudara lihat dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam, maka saudara akan mengetahui, no, bukan. Allah mengenal umatnya lebih dahulu, itu berarti Allah, dia memilih umatnya karena anugerah dan bukan karena kesalehan umatnya itu sendiri. But if you look at verse 5 and 6, it doesn't mean that. But rather, it meant that it was God who have given grace and chose these people to be his people. Jadi kalau kita kembali lagi ke dalam ayat Roma pasal yang ke-8, ayat 29 sampai 30. So if we return to Romans 8:28 to 30, For those whom he foreknew, he kepada also mereka, predestined to be conformed to the image of his son, in order that he might be the firstborn among many brothers. And those whom he predestined, he also called, and those whom he called, he also justified, and those whom he justified, he also glorified. Tuhan itu mengasihi terlebih dahulu karena anugerah. God loved in advance because of grace. Lalu dia menetapkan orang untuk diselamatkan. And then he determined people to be saved. Lalu dia memanggil orang di dalam sejarah hidup mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. And God called these people in their lives in order to be his people because of Christ. Mereka dibenarkan karena korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. And they were justified because of the sacrifice of Christ on the cross. Dan mereka juga akan pasti dipermuliakan. And they would also definitely be glorified. Pada waktu kita mau coba melihat apa keunikan anugerah keselamatan dalam iman Kristen, salah satu jawabannya adalah this is a final grace. It's So- not just a mere initial grace. So once again, when we want to look at what is so unique about the salvation of by grace in Christian faith, so we can say that this is not just the salvation of by grace is not the initial grace only, but also the final grace throughout. Pengadilan Allah itu sudah dimajukan di dalam salib Kristus. The judgment of God has been done in advance on the cross of Christ. Jadi ketika saudara melihat salib Kristus, saudara tahu bahwa saya yang percaya, saya pasti akan diselamatkan dan pasti akan dipermuliakan ketika dia datang kembali. So that when you look at the cross of Christ, you can confidently know that you have been saved and you would be saved from God's wrath and you would be glorified later on. Karena saya sudah dibenarkan karena anugerah. Because I have been justified by grace. Kenapa saya dibenarkan karena anugerah? Why have I been justified by grace? Karena dia foreknew saya terlebih dahulu. Because God foreknew me. Karena dia mengasihi saya terlebih dahulu. And only God knows why. Because God loved me in advance. Itulah kenapa saudara, yang namanya keselamatan di dalam iman Kristen itu selalu memberikan sukacita. So that is why, brothers and sisters, salvation in Christian faith always brings joy. Karena kalau yang namanya justification itu betul-betul final justification, maka berarti apa? Maka berarti yang namanya keselamatan, sekali selamat, seterusnya selamat. Because what is called this justification by faith, that means that it is final. Once saved, always saved. Karena sekali kita dibenarkan, maka kita pasti akan dipermuliakan, maka begitu kita dibenarkan, kita tahu bahwa ini tidak akan So because we know that hilang dari hidup kita.
that once we have been justified, then we would be glorified, and this would not be lost throughout our lives. The soul that on Jesus hath leaned for repose, I will not desert to his foes. That soul, though all hell should endeavor to shake, I'll never forsake. Itu merupakan janji keselamatan dari Tuhan. Makanya pada waktu kita mengerti keselamatan itu betul-betul final. The grace of God is final. It's not just initial. Itu memberikan kepada kita sukacita yang demikian dalam. So when we know this grace of God is final, is not just initial, this gives us so much joy in our salvation. Oke, kita sudah melihat poin pertama, penerimanya adalah orang yang tidak layak. So we have seen the first point, the receiver is the undeserving. Poin yang kedua, jangkauannya itu adalah jangkauan yang final, bukan hanya inisial. And the second point, the rich is reach all the way to the final, not just the initial. Tapi yang ketiga, maka tujuannya adalah untuk transformasi, saudara. And the third point, the purpose is for transformation. Saudara, kalau saudara melihat apa yang terjadi dalam reformasi, ya, Brothers and sisters, if you look at what has happened in Reformation, pada waktu Luther mengerti bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan sepenuhnya karena pengorbanan Kristus. when Luther realized that he has been saved fully by the sacrifice of Christ, Maka dia menjadi orang yang berbeda. so Luther became a different person. Tahun 1505 ketika Luther hampir mati tersambar petir, In 1505, when Luther almost died by lightning strike, Luther dia sama sekali tidak punya kepastian akan keselamatannya. Luther had not guarantee of salvation whatsoever. Beberapa orang yang ada di sekitarnya itu sudah mati muda terlebih dahulu. Some people around him had died young. Dan Luther sangat ketakutan dia hari itu akan mati sebelum tua. On that day, Luther was very afraid that he would die before he grew old, Karena dia selalu ada di dalam bayang-bayang penghakiman Tuhan. because he was always in the shadow of the judgment of God. Tapi kira-kira 12 tahun kemudian, tahun 1527, But around 15 years later, in 1527, maka ada satu wabah yang melanda Wittenberg dan banyak orang mati karena epidemik tersebut. there was a plague that came to Wittenberg. Many people died because of that. Luther mengizinkan semua orang untuk lari dari Wittenberg, kecuali beberapa kategori orang. And Luther allowed everyone to run away from Wittenberg, except a few people. Dan Luther sendiri dia memutuskan dia akan tetap bertahan di Wittenberg. But Luther himself then decided he would stay in Wittenberg Untuk dia merawat orang-orang yang terkena epidemik itu. in order for him to be able to look after and care for these people who have been affected by this pandemic. Apa yang dikerjakan oleh Luther di sana? What did Luther do then? Luther hari itu dia berdiri di Wittenberg dan dia menantang yang namanya kematian. On that day, he stood in Wittenberg and he then challenged what is called death. Dia tidak takut mati lagi. He no longer feared death. Setelah dia mengerti apa itu artinya diselamatkan oleh anugerah Tuhan. After he had understood what it meant to be saved by the grace of God. Setelah dia mengerti apa itu yang namanya justification by faith alone. After he had understood what it meant justification by faith alone. Bahwa saya dinyatakan benar di hadapan pengadilan Tuhan itu bukan karena jasa saya. And that I have been justified before the trial of God is not because of my merits, Tapi karena the perfect life of Christ, karena hidup Kristus yang sempurna but rather because of the perfect life of Christ, sudah diberikan kepada saya. which has been given to me. Dan ini merupakan satu hal yang akan terus-menerus saya miliki sampai Tuhan datang kembali. And this is something that I continually possess until the Lord returns again. Itulah kenapa Luther dia bisa berdiri dengan tenang di hadapan epidemik di Wittenberg. This is why Luther could stand strong in the midst of this epidemic in Wittenberg. Bukan hanya itu saja, saudara. And not only that, Maka kalau saudara melihat kayak desain gereja-gereja reform, ya, saudara akan menemukan satu hal yang, let's say, unik. if you look at the designs of Reformed churches, you will find something unique. Pada waktu sebelum reformasi, maka
artikel yang paling center di dalam ruang kebaktian itu adalah meja untuk sakramen. Before the Reformation, the centerpiece of the church auditorium is this sacrament table. Tapi setelah reformasi, maka center daripada seluruh kebaktian itu adalah pulpit. But after the Reformation, the center of the whole room is the pulpit. Kalau saudara pergi ke gereja-gereja reform yang kuno, If you go to the old Reformed churches, maka saudara akan menemukan bahwa pulpitnya itu betul-betul massive and big. you will find that the pulpit is extremely massive and huge. Dan bukan hanya sekedar massive and huge, tapi juga pulpitnya itu ada hanging on the air, if that makes sense. And it's not only is the pulpit massive and huge, the pulpit would be like up, higher. Jadi dalam tradisi gereja-gereja reformasi, kalau saudara masuk ya, maka saudara akan duduk di bawah, lalu pulpit itu ada di atas sini. Gitu. So if you enter into the old Reformed churches, you will find yourself to be sitting down below, and the pulpit would be like up there. Jadi dari belakang pendeta akan naik ke atas, lalu tahu-tahu dia berdiri di atas pulpit yang hanging on the air. So the pastor would come up to the pulpit, which is up high. Dan semua orang tanpa terkecuali, saudara mau peasant, petani, atau saudara pejabat sekalipun, saudara harus melihat ke atas mendengarkan firman Tuhan. And no one, without exception, whether you are the rich or the poor, the peasant, the layman, commoners, you will have to look up to hear the word of God. Reformasi itu mengubah kebaktian yang dimiliki oleh Eropa hari itu. So Reformation changed the style of worship which Europe had at the time. Dan mereka melihat firman Tuhan itu yang terutama. And the people look to the word of God as the main thing. Beda sekali dengan hari ini. Very different with how it is today. Sekarang banyak sekali gereja-gereja, mungkin juga karena pengaruh kontemporer ya, mimbarnya semakin lama semakin kecil. Many churches, because of the contemporary influence, that the pulpit becomes smaller and smaller. Lalu bukan hanya smaller, tapi juga portable sekarang. Not only smaller, but also portable. Kenapa para reformator mereka mendesain mimbar yang massive and heavy? Why did the reformers design such a massive and heavy pulpit? Karena mereka mau menyampaikan pesan bahwa the word of God is unshakable di dalam gereja ini. Because they wanted to convey a message that the word of God is unshakable in this church. Itulah kenapa mereka mendesain gereja mereka demikian. That is why they designed the church in that way. Bukan itu saja, saudara. Setelah reformasi, maka orang akhirnya diizinkan untuk menyanyi bersama di gereja. And not only that, after the Reformation, then the congregation were allowed to sing together in Sebelum the church. itu hanya clerics yang bisa menyanyi di gereja. Itu juga dalam bahasa Latin. And prior to Reformation, only the clerics could sing in the church, and it was also in Latin. Tapi sekarang kita semua bisa menyanyi bersama-sama di dalam bahasa kita sendiri. But now we can all sing together in our own language. Bukan hanya itu saja, reformasi itu memberikan satu tradisi expository preaching. And not only that, the Reformation also then produced this what is called expository preaching. Seperti yang kita biasa lakukan dengan Injil Yohanes kita. Just like what we usually do from the book of John. Expository preaching itu sebetulnya merupakan praktek di dalam university, di fakultas teologi hari itu. Expository teaching was actually the practice that was applied in the university theological seminary. Jadi orang-orang yang akan menjadi biarawan atau menjadi pejabat gereja, hanya mereka yang bisa menerima firman Tuhan dijelaskan satu persatu. So only the clerics or those who are studying to be pastors, only those people then could have this expository teaching. Tapi di dalam reformasi, saudara, di dalam gereja kita misalnya, maka expository preaching yang hanya untuk orang-orang elit saja itu diberikan kepada jemaat. But like now in the Reformed churches, what is called expository preaching is now given to all men. Reformasi juga mempengaruhi yang namanya cara orang melihat pekerjaan. And Reformation also had the impact on the way people work. Dan juga keluarga. Also family. Kalau orang hari itu melihat pusat daripada kesalehan adalah di dalam monasteri, if at the time people perceive that the center of godliness is in monastery, maka setelah reformasi bukan monasteri tapi family yang jadi pusat daripada pembentukan spiritual formation.
But after the Reformation, the center was not in the monastery, but rather in the family is where the godliness is shaped. Dan setiap aspek pekerjaan itu adalah aspek yang bisa membuat orang berjumpa dengan Tuhan. And every aspect of work would be an opportunity for people to encounter God. Ada ini, saudara, ada aspek transformasi yang betul-betul terjadi di dalam culture, di dalam kebaktian karena justification by faith alone. There is aspect of transformation that has happened in the worship services because of this understanding of justification by faith alone. Penerima anugerah di dalam kekristenan itu adalah orang yang tidak layak. The receiver of the grace is the undeserving. Yang kedua, jangkauannya bukan hanya initial tapi juga final. Secondly, the reach is not only initial but also final, Dan tujuannya adalah untuk transformasi. and the purpose is for transformation. In the last 5 minutes saya cuma mau kasih tahu ada 2 aplikasi yang kita bisa kerjakan hari ini. In the last part, that I just would like to say the 2 applications which we can do today. Yang pertama adalah mission, yang kedua adalah meditation. Firstly, it's mission. Secondly, it's meditation. Saudara, kita harus tahu bahwa orang yang mau mencari justification itu bukan hanya orang-orang yang religius saja. Brothers and sisters, we must know that people who seek for justification are not only the religious people. Mereka mencari satu kali kelak mereka boleh di-justified oleh Tuhan di dalam pengadilan terakhir. Bukan hanya religius saja. These people, not only religious people, they also seek for justification. They seek for that one day they will be justified by God. Orang sekuler pun juga mencari justification. The secular people also seek for justification. Tapi mereka tidak pakai istilah justification. But they do not use the term justification, Mereka pakai istilah, let's say, self-esteem. but they use the term like self-esteem. Self-esteem itu apa sih? What is self-esteem? Self-esteem itu berarti saudara punya satu alasan untuk saudara pakai membenarkan keberadaan diri saudara. Itu self-esteem. Self-esteem is something that you use to justify your presence in this world. To make your existence valid and valuable. Itu self-esteem. Untuk membuat keberadaan Anda itu adalah valid Dan dan juga sah, berharga. berharga di dalam dunia ini. Kalau saudara misalnya berkali-kali kirim resume lalu ditolak, If you send resume and then get rejected repeatedly, atau saudara berkali-kali mengatakan I love you, again, ditolak, or if you say I love you repeatedly and get rejected, maka saudara akan merasa bagaimana? how would you feel? Saudara, kalau saudara ditolak berkali-kali, saudara akan merasa hidup saudara ini tidak berharga. If you get rejected repeatedly, then you will feel that your life is not worthless. Saudara tidak bisa melihat hidup saudara ini merupakan satu hal yang valid and justified. Saudara tidak bisa melihat bahwa hidup saudara ini sebagai sesuatu yang berharga dan dibenarkan. Banyak orang-orang korban bullying, akhirnya mereka memutuskan untuk bunuh diri, saudara. Many of the bullying victims, they finally decided to commit suicide. Karena terus-menerus dibully itu membuat orang mempertanyakan apakah memang my existence is valid in this world. Because a person who experiences continual bullying, he will question himself, whether my existence is valuable, is worthy in this world. Ada satu orang artis yang sangat terkenal ya, Robin Williams, saudara pasti tahu. There's a very famous artist, Robin Williams. I'm sure you would all know. Kalau saudara nggak tahu, saudara mesti nonton not Jurassic Park, but Jumanji. You could see the movie, not Jurassic Park, but Jumanji. Robin Williams itu bunuh diri tahun 2014. Robin Williams committed suicide in 2014. Begitu dia mengetahui bahwa dia punya satu demensia yang sangat parah. As soon as he found out that he had a very severe dementia, Setelah itu dia tidak merasa hidupnya itu berharga lagi. and after that, he did not feel that his life was worth anything. Apa arti hidup saya kalau sebentar lagi saya akan mengalami demensia yang sangat membuat orang lain susah? What is the meaning of my life if I would experience this dementia which would trouble other people? Lalu akhirnya dia mati dengan menggantung diri. Then he died by hanging himself. Saudara, justification ini bukan cuma untuk orang-orang yang religius saja, saudara.
So this justification is not only for the religious people, Orang yang sekular pun yang kita lihat mereka irreligious, mereka juga mencari justification dalam hidup mereka. these secular people who are not religious, they also seek for justification in their life Melalui uang, melalui romance, atau melalui karir. through money, romance, or career. Mereka mencari satu hal yang bisa membuat hidup mereka valid. They seek for something that would make their life would be valid. Kalau mereka tidak punya sumber yang membuat hidup mereka itu dinyatakan sebagai valid atau justified, maka akibatnya mereka akan bunuh diri. If they do not have a source or something that would make their life valid or justified, they would finally commit suicide. Again ya, ketika saudara justified, maka saudara akan memperoleh hidup. So once again, brothers and sisters, when you are justified, you would obtain life. Ketika saudara tidak memiliki justification, maka saudara akan mendapatkan maut. And on the contrary, when you do not have justification, you would obtain death. Di dalam kekristenan kita menemukan justification for our existence yang paling utmost, yang paling tinggi. In Christianity, we would obtain the justification of which is the justification by faith, which is the utmost. Hidup saya justified, hidup saya valid, bukan karena saya sendiri baik. My life is justified, my life is valid, not because I'm good, Karena ada orang yang pasti lebih baik dari saya. because there are always people who are better than me. Tapi hidup saya justified, keberadaan saya adalah valid karena Allah anak rela mati untuk saya. But rather, my existence is valid only because the Son of God was willing to die for me. Dan seperti Luther, kalau kita betul-betul mengenal anugerah keselamatan di dalam Kristus, kita bisa menghadapi kematian dan apapun juga. Like Luther, when we recognize the salvation by faith in Christ alone, then we would be able to face death without fear. Aplikasi pertama adalah mission. The first application is mission, Lalu kemudian yang kedua, meditation. and second application is meditation. What do we mean by meditation? Apa maksudnya meditation? What do we mean by meditation? Simple, saudara. Simple. brothers. Preach the gospel to yourself every day. That's meditation. Meditation is simple. Just preach the gospel to yourself. Khotbahkanlah Injil kepada dirimu sendiri setiap hari. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Let us bow our heads together and enter into prayer. Bapak di dalam surga, kami sekali lagi bersyukur untuk kebaktian hari ini. Oh, our Father in heaven, we thank you for the worship service today. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup bagi Kristus. Help us, oh Lord, that we might truly live for Christ. Tolong kami untuk kami sungguh-sungguh percaya untuk di dalam Kristus. Help us, oh God, that we might truly believe, have faith in Christ. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Listen to our prayers, oh God. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amin. Amen.